أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم everyone. I am so sorry I'm recording this video after a long time. मैंने बहुत लंबी break ले ली. It's just Ramadan busy alhamdulillah. So time नहीं मिल रहा था. So इंशाल्लाह हमारी बस आखिरी आया है. alhamdulillah हम इसे करते हैं. And I know ayah 9 and 109 and ayah 110 they are difficult. There are certain things in these ayahs जो ज़रा tongue twister बन जाती हैं. सो बिस्मिल्लाह हम इस करते हैं. ओके थोड़ा सा बैकग्राउंड. सो हमने अब तक जो आयास किए हैं आखिरी 10 आयास की मैं बात कर रही हूँ. इनमें हमने क्या बात की है. इसमें सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला आया 101 यस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहली बात की है उन लोगों के बारे में जो कि कुफर की तरफ है. उसके बाद अल्लाह ताला ने उनके बारे में सख्ती से बात की. आफ्टर दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज टॉक्ड अबाउट गुड पीपल, द पीपल ऑफ जन्नह, द पीपल ऑफ जन्नह. एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन लोगों की जब बात की है हियर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब उन लोगों की बात की है तो अल्लाह ने उनकी बात जो की है वो पॉजिटिव सेंस में की है, राइट. और उसके बाद आया 109 अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज लिटरली चैलेंजिंग एवरीवन that if you want to praise Allah, सारी दुनिया के समंदरों को if you make ink and if you and then you try to write the beauty of Allah, the glory of Allah, Allah की कलिमात लिखने के लिए, even that's not enough and we talked about it. Now इतने बड़े claims हैं ये, किसी को सजा देना, किसी को जजा देना, और and then this claim कि no matter how much you want to write about Allah subhanahu wa ta'ala's beauty, there's no limit. And then I also kind of mentioned that in the surah we talk about some stories, and those stories are just larger than life. They're amazingly unusual stories. So उस सारी बात के बाद now Allah subhanahu wa ta'ala is ending the surah, right? And when Allah is ending the surah, now इतने बड़े बड़े claims के बाद अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू ये एक चीज को रिमाइंडर दे रहा है कि remember that Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam is just a bashar. He is just a human being जिसके ऊपर अल्लाह की तरफ से वही आती है. और उन बशर के ऊपर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो वही आती है वो उस वही के थ्रू ही हमें जो कुछ बता रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब बातें हमें पता चली, वो सारी 4 स्टोरीज और प्लस ये इतना बड़ा क्लेम. सो अब जो कोई अल्लाह का नजदीकी चाहता है, he must obey Allah and connect to Allah. That's the main idea of the last ayah. Let me read the ayah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. So हम इसको याद करने के लिए, it's a long ayah, I agree, हम थोड़े से पॉइंट ये ले सकते हैं. कुल कहिए इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया. हम यहाँ पे स्टॉप ले सकते हैं. पहली थोड़ी देर आप याद करें कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया. सेकंड स्टॉप ऑफ कोर्स यहाँ पे ले सकते हैं अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, annama ilahukum ilahun wahid, and I can totally see people saying innama instead of annama because करीब है और ज्यादा इधर innama आ रहा है. पहले innama कुल innama ana bashrukum and then annama. innama का inna का मतलब होता है indeed, anna का मतलब होता है that. So the like annama बेशक for sure. इधर यहाँ innama का ये मतलब हो गया. inna and anna, first inna then anna. अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद. ओके आपने थोड़ी अगली स्टेप में याद कर लिया. एंड देन फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही. आप चाहें तो यहाँ स्टॉप ले लें. फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही, या चाहें तो यहाँ स्टॉप ले लें. फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन. लेकिन आप यहाँ लें, फिर इसको यहाँ आपको बाद में याद करना पड़ेगा सालिहम करने के लिए. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. So I would say यहाँ stop ले लें. पहली दफा में आपने क्या याद किया कि कह दीजिए
کہ میں ایک انسان ہوں بالکل تم لوگوں جیسا. اینڈ the only unique thing I have is کہ مجھ پہ اللہ کی طرف سے یہی وہی آتی ہے. اللہ مجھ پہ وہی بھیجتا ہے. اگلی دفعہ آپ نے کیا یاد کیا؟ جب آپ کو یہ یاد ہوگی کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم is proclaiming, اللہ is asking him to proclaim کہ میں ایک نبی میں ایک بشر ہوں جس کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. Then in the next step you are memorizing کہ بے شک اللہ تمہارا اور میرا ایک ہی ہے. ایک اللہ تمہارا جو ہے وہ واحد اللہ ہے. کوئی اس کے ساتھ بت نہیں ہے جو لات عزا و منات جو بھی ان کے بت تھے وہ نہیں ہیں. انما الہکم الہ واحد انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ. اب اللہ نے پہلے بتا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ جو ہے وہ الہی واحد ہے, ایک ہی اللہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہنے پھر تو جب جس کسی نے اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے نا, جس کو لگتا ہے کہ اس نے مرنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے, تو جو کوئی اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے وہ کیا کرے؟ عملا صالحا, اور کیا نہ کرے, ولا یشرک بعبادتی, عبادت میں کسی کا شریک نہ ٹھہرائے, رب ہی احدا, اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. سو ہم اس کو جو پوائنٹس دے سکتے ہیں, فرسٹ پوائنٹ یہاں, سیکنڈ پوائنٹ یہاں, تھرڈ یہاں, اور فورتھ کے لیے ہم یہ پوری آیا یاد کر لیں گے. لاسٹ لائن انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. السلام علیکم. ہماری لاسٹ الحمدللہ آیا ہو گئی. میں گروپ کی اس آیا کو پٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ میں صبح اس کی وہ بھی کھول دوں گی ساری messaging, and please let me know if there is anything you want to do, if any way I can help. انشاءاللہ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. مجھے, میری فیملی کو, ہم لوگوں کو دنیا آخرت کے لیے, سکون کے لیے بہت دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ ہمارے ساتھ بہتری کرے, آپ لوگوں کے ساتھ بھی بہتری کرے. رمضان اور یہ چھوٹی سی جو ہم نے ایفرٹ کی ہے مل جل کے, اللہ تعالیٰ سے قبول کرے. And may Allah make it something that it trickles down in our generations that are coming after us. اور اس کی وجہ سے نہ صرف ہم بلکہ ہمارے بچے, ہمارے بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچے, جہاں تک ہماری اللہ تعالیٰ آخر تک ہماری نسلوں میں ایمان رکھے, اور جب تک ہماری نسلوں میں ایمان ہے انشاءاللہ اللہ کرے کہ آخر ٹائم تک رہے, جب تک کہ سارے مسلمان اٹھ نہیں جاتے, اور ہمیں یاد ہو کہ ہم نے فتنہ دجال سے بچنے کے لیے انشاءاللہ یہ سورت اور یہ آیات پڑھنی ہے. اس دعا کے ساتھ السلام علیکم.